कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे कि जब हम खुदावंद में मसरूर होते हैं, जब हम खुदावंद में मगन, खुदावंद में खुश और खुदावंद में आनंद महसूस करते हैं, तब हमारे दिल की मुरादें कैसे पूरी होती हैं। आज हम सीखेंगे ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत में से आज हम देखेंगे, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम देखेंगे कि बुज़ुर्ग दाऊद, जिन्हें खुदा ने अपनी इलाही हिकमत से मामूर किया, जिन्हें खुदा ने भेड़ साला में से चुना, जो भेड़ बकरियों को चराता, जो एक आम से घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जब खुदा ने उन पर नज़र की, खुदा ने उनको चुना, खुदा ने उन्हें अपने लिए मखसूस किया, अलग किया, तो वो ये बात कहने वाले हुए कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आज हम देखेंगे कि बुज़ुर्ग दाऊद ये बात कैसे कहते हैं। जब हम बाइबल मुक़द्दस को रीड करते हैं तो वो ज़बूर ही में 8 दफ़ा मसरूर रहने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर वो कह रहे हैं कि खुदावंद के आइन में मसरूर रहो, यानी कि ये बात वो लोगों से भी शेयर कर रहे हैं, लोगों को भी अपना तजुर्बा, अपनी जो उन्होंने खुशनुदी पाई, अपनी जो खुदा के साथ चलने में उन्होंने खुदा की इलाही हिकमत को पाया, वो इस हिकमत को, वो इस खुशी को दूसरे लोगों को भी इसका राज बताते और सिखाते हैं कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और आज हम देखेंगे कि जब हम खुदा में मसरूर होते हैं तो वो हमारी मुरादों को पूरा करता है। बुज़ुर्ग दाऊद की ज़िंदगी पर जब गौर करते हैं, जब उन्होंने खुदा में बढ़ना शुरू किया, जब उन्होंने खुदा में ग्रो करना शुरू किया, तो बेशुमार जो दुश्मन थे खुदा ने उनको उन पर गलबा दिया और उनकी सल्तनत में 40 साल सल्तनत उन्होंने हुक्मरानी की और किसी जंग में ऐसा नहीं हुआ कि खुदा ने अपने बंदा को फतह याबी ना दी हो, खुदा ने अपने बंदा को ऊंचा ना किया हो, खुदा ने अपने बंदा को दूसरे लोगों पर गलबा ना दिया हो। जब उन्होंने खुदा की इस खुशी का राज, खुदा की इस फतह याबी का राज पा लिया, तो वो दूसरे लोगों से भी मुराद को पाने का, खुदा से कैसे हम अपनी मुरादों को पूरा कर सकते हैं, ये राज बताते हैं। तो आज मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम खुदावंद में मसरूर रहें। और जब हम मसरूर लफ्ज़ का जो मतलब है उसको देखते हैं तो उसका मतलब है मगन हो जाना, आनंद महसूस करना, खुश रहना। तो आज जितनी ज़िंदगियां खुदा में खुश हैं, उसकी रज़ा में खुश हैं, उसकी खुशनुदी को पाए हुए हैं, उसमें आनंद महसूस करती हैं, तो वो ज़िंदगियां कामयाबी की ओर हैं। और जब हम ज़बूर 112 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। और यहाँ पर जो खुदावंद में मसरूर हैं, बाइबल उनको मुबारक कहती है, बाइबल उनको ब्लेस्ड पर्सन के तौर पर जो है वो नामज़द करती है कि वो शख्स क्या है, मुबारक है जो खुदावंद में मसरूर है। तो आज हमें चाहिए कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अपनी दिली मुरादों को पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, कैसे भी हमारी विशेज़ हैं, जो भी हमारे काम हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रुके हुए काम बहाल हों, हम फतह याबी पाएँ, अपनी ज़िंदगी में फतूहात को हासिल करें, तो अपने लिए आज हमने खुदावंद में खुश रहने का तरीका ढूंढना है, खुदावंद की रज़ा में राज़ी होने का तरीका हमें ढूंढना है। और जब हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग दाऊद खुदावंद की खुशी में, खुदावंद के कलाम में कैसी खुशी महसूस करते हैं, यहाँ पर जब हम ज़बूर 119 को पढ़ते हैं तो ज़बूर 119 और उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, मैं तेरे आइन में मसरूर रहूँगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूँगा। यहाँ पर बुज़ुर्ग दाऊद कहते हैं कि मैं तेरे आइन में, खुदा के कलाम में, खुदा के अहकाम में जो खुदा ने दे दिए हैं, मैं उनमें मसरूर रहूँगा, अपनी खुशी खुदा के कलाम में ढूंढूँगा, अपना इत्मीनान खुदा के कलाम में ढूंढूँगा।
تو جیسے جیسے ہم بائبل کو ریڈ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں یہ خوشی جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آتی ہے۔ جب ہم عہد عتیق میں سے دوسرا سیموئیل پڑھتے ہیں تو جب عہد کا صندوق یروشلم میں لایا گیا، داؤد بادشاہ کے شہر میں عہد کے صندوق کو لایا گیا، تو اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے بزرگ داؤد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے ہر طرح کے ساز بجائے اور بہت زیادہ سردار، بہت زیادہ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ چنے ہوئے گئے اور خدا کے عہد کے صندوق کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی انہوں نے جو ہے وہ جشن کے ساتھ یروشلم کے اندر لے کر آئے۔ اور جب ہم عہد کے صندوق میں دیکھتے ہیں کہ عہد کے صندوق میں تھا کیا، تو بائبل بیان کرتے ہیں کہ عہد کے صندوق میں وہ 10 احکام جو خدا نے اپنی انگلی سے تحریر کیے، وہ 10 احکام تھے، اور مقدس ہارون کا عصا اور وہ من جو خدا نے بیابان میں آسمان پر سے اپنے لوگوں کے لیے برسایا تھا۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جو عہد کے صندوق میں تھی، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جہاں جہاں عہد کا صندوق گیا، جہاں جہاں اس کے آئین، اس کا کلام گیا، وہاں وہاں سرفرازی، وہاں وہاں کامیابی، وہاں وہاں خدا نے اپنے لوگوں کو بحال کرنا شروع کر دیا۔ اور جب بزرگ داؤد اس بحالی کو دیکھتے ہیں، اس خوشحالی کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی خدا کے کلام کو، عہد کے صندوق کو یروشلم کے اندر لانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اور جب وہ عہد کا صندوق لے کر آتے ہیں تو بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ خوشی منائی، اچھلتے کودتے اور پورے زور سے ناچتے ہوئے انہوں نے اس بات کی خوشی منائی کہ آج خدا کا کلام ان کے شہر، ان کے گھرانے کے اندر آیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم بزرگ داؤد کا مسرور رہنا دیکھتے ہیں تو ان کا خدا میں خوش ہونا، خدا میں مگن ہونا ایسا تھا کہ انہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ بطور بادشاہ انہوں نے نہ تو اپنے لباس کا اپنے لباس کی طرف دیکھا، نہ اس بھیڑ کی طرف کہ لوگ آج انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں، لوگ ان پر انگلی اٹھائیں گے، لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ انہیں خوشی تھی تو صرف اور صرف خدا کے کلام کی، خدا کے آئین میں وہ اس قدر مسرور تھے کہ انہوں نے اپنے آپ پر توجہ نہیں کی۔ اور پھر لکھا ہے کہ خدا میں مسرور رہنے کی وجہ سے انہوں نے پھر سوگندی قربانیاں کی، اور پھر کیا کیا، لوگوں میں جا کر انہوں نے برکت کو جو ہے وہ بانٹا ہے۔ اپنے ملک کے اندر، یروشلم کے اندر، عوام کے اندر انہوں نے اس خوشی کو بانٹا، اور پھر اپنے گھرانے میں وہ اس بلیسنگ کو بانٹنے والے بنے۔ تو آج ضروری ہے کہ ہم بھی ایسے خدا میں مسرور رہیں، خدا میں مسرور رہنا، خدا میں خوش رہنا، خدا کی رضا میں راضی رہنا آج ہم مقدس زندگیوں سے سیکھیں گے، اور پھر ہم اپنی دلی مرادوں کو بھی پائیں گے۔ تو جب ہم ایسا مسرور ہونا اپنی زندگی میں شروع کر دیں گے خدا میں، تو پھر ہماری تمام مرادیں جو ہمارے دل میں ہیں خدا ان کو پورا کرے گا، اور ہمارے تمام وہ چیلنجز جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے ہرڈلز کا باعث بنتے ہیں، جو ہمیں کامیابی کی اور نہیں جانے دیتے، جب ہم خدا میں مسرور ہوں گے تو تب ہمارے دل کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو خداوند میں مسرور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔